Shalom, brothers and sisters. Salam, saudara-saudaraku. I would like to share with us for this evening Saya ingin membagikan sebuah firman Tuhan saat hari ini from the Bible, the Word of God. dari Alkitab sebagai firman Allah. But before that, let us pray. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Let us pray. Our gracious Heavenly Father, Bapa kami di sorga, thank you for your answer every our prayer. terima kasih atas jawaban Tuhan setiap doa kami. Lord, help us to understand of your whole word. Bapa, bantu kami untuk mengerti firman-Mu. Send the Holy Spirit so that present in our hearts. Kami mohon Roh Kudus Tuhan hadir dalam hati kami. Thank you, Lord. Terima kasih Bapa. Only in Jesus' name we pray, amen. Berdoa dalam nama Yesus, haleluya, amin. Our title this afternoon is The Story of Jesus. Judul kita pada sore hari ini, cerita Yesus. There is the three things so that we have to know. Ada 3 hal yang harus kita perlu ketahui. Number one is, what is the story of Jesus? Nomor 1 adalah, apakah cerita daripada Yesus ini? And the second is, resurrection to receive life. Yang kedua adalah, kebangkitan untuk menerima hidup. And the third one is truth. Dan yang ketiga adalah tentang kebenaran. Let us open the Bible about the story of Jesus in the Matthew chapter 1 verse 1. Mari kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama. Verse 1, a record of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. The Bible says to us, Alkitab katakan kepada kita, Jesus Christ is the son of Abraham Yesus adalah keturunan Abraham and also the son of David. dan juga keturunan Daud. David is a king. Raja Daud adalah Brothers seorang raja. brothers and sisters. Saudara-saudaraku, And the second verse is the John 12 verse 46. dan ayat yang kedua dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang 46. I have come into the world as a light, so that no one who believes in me should stay in the darkness. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. If we believe in Jesus as a light, Jika kita percaya kepada Yesus sebagai hidup, we will receive a life. kita akan menerima kehidupan itu. Brothers and sisters, Saudara-saudaraku, and the third verse is dan ayat yang ketiga, in John verse 8 verse 12. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. When Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in the darkness, but will have the light of life. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. The third verse tells us, Ayat yang ketiga ini mengatakan kepada kita, if we receive a light of Jesus Christ, we will live. jika kita menerima terang Yesus Kristus, maka kita akan hidup. Brothers and sisters, Saudara-saudaraku, the point of number one is, poin daripada yang pertama tadi, if we receive the light of Jesus Christ, we will receive a life. jika kita menerima terang Yesus Kristus, maka kita akan menerima hidup yang Yesus janjikan kepada Anda dan saya. The point of number two, Poin yang kedua, brothers and sisters, we open our Bible in John 11 verse 25. mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he dies. Ayat yang ke-25, jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. And the same point in the John chapter 11, Poin yang sama dalam Yohanes pasal 11 ini, who believes in Jesus Christ will receive a light. siapa yang percaya kepada Yesus akan menerima terang. Brothers and sisters, Saudaraku, do we have a light in our life? apa kita memiliki terang dalam kehidupan kita? A life it is as a lamp in our life, Terang sebagai pelita dalam kehidupan kita, in our experience, dalam pengalaman kita setiap hari, and every daily activities in our daily life. dalam setiap aktivitas kita setiap hari. Brothers and sisters, Saudaraku, Jesus Christ Yesus Kristus, invite you so that you come to Him. kita datang kepada Yesus. And the third point Dan poin yang ketiga, is the truth of Jesus Christ. kebenaran Yesus Kristus. Brothers and sisters, let us open our Bible
in the John chapter 14 verse 6. Mari kita buka Alkitab di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Verse 6, Ayat yang ke-6. Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. The point of number 3 just given us Poin yang ketiga, yang nomor 3 berikan kepada kita adalah so that we receive of Jesus Christ, supaya kita menerima terang dari Yesus Kristus, so that we come into Jesus Christ. supaya kita datang kepada Yesus sumber terang itu. Brothers and sisters, Saudara-saudaraku, without Christ in our life, tanpa Yesus Kristus dalam kehidupan kita, we don't find a light in our life. kita tidak bisa menemukan terang di dalam diri kita Brothers sendiri. and sisters, Saudaraku, Jesus invite you so that you come to Him. Yesus mengundang Anda dan saya datang kepadanya. And the same also me so that I come to Christ. Sama juga dengan saya harus datang kepada Yesus. In our experience so that Dalam pengalaman we kita. walk in with Christ. Supaya kita berjalan bersama dengan Yesus. Brothers and sisters, Saudaraku, in the John chapter 5 verse 33, di dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-33, just said, you have sent to John and has testified to the truth. kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. The Bible tells us Alkitab katakan, John got sending so that he opened the way of Jesus Christ. Allah mengirim Yohanes untuk membuka jalan buat Yesus Kristus. So that John tells about Jesus to the world. Supaya Yohanes mengatakan atau memberitakan tentang Yesus kepada dunia. The same way for to us today. Hal yang sama kepada kita saat hari ini. So that John proclaim about Jesus to us and also for brothers and sisters. Sama juga dengan Yohanes memberitakan akan kebenaran itu juga kepada kita saat hari ini. Wherever you are, Dimanapun Anda berada, whatever you do, apapun yang Anda lakukan, Jesus Christ invite you so that you come to Him. Yesus Kristus mengundang Anda dan saya datang kepadanya I saat pray hari ini. for you so that you understand of your holy word today. Saya berdoa buat Anda semua untuk mengerti firman Tuhan saat hari ini. By the power of Holy Dengan Spirit. kekuatan Roh Kudus Tuhan. Brothers and sisters, Saudara-saudaraku, I hope you understand all of this, the word of God. harapan saya yang terbesar Anda mengerti firman Tuhan yang saat hari ini. And may God bless us. Tuhan memberkati Anda. Let us pray. Kita berdoa. Our gracious Heavenly Bapa Father, di sorga, thank you for your word today. terima kasih firman-Mu Tuhan hari ini. Because by the word of God, all of things, Karena dengan firman Tuhan segala sesuatu ada. so that we also understand by the Holy Spirit. Dan juga kami mengerti firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan. Lord, help us Bapa di sorga, bantu kami so that we can apply in our daily life. supaya kami aplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Please bless those who listen of the word of God today. Berkati mereka yang mendengarkan firman Tuhan saat hari ini. Only in Jesus' name, Karena kami berdoa dalam nama Yesus, as the Redeemer, pada bus kami, Savior, penyelamat kami, and the best friend, we pray. Amen. sahabat kami terindah. Amin. May God bless each one of us.